Yay, John Lloyd Cruz of Canada. Ay! Kadaghan sa apple, ay! Na video ron para sa to, mga guys. Wow! Apple pig. This is my favorite variety of apple. Nami dire ron sa ano? Gala. Gala type. Nak, kuha apple, nak. Nak, dali, nak. Nak. Kuha apple. Dali. Dito to, unahan ta. Nara, ano, kuha apple, oh. Kananggikan sa puno ba? Atina. Ay, daghan kay apple sa ubos, nak. Dali, nak. Dali, nak, nara, nak, oh. Nara. Nak. Kuha apple. Kuha apple. Daghan kay apple. Kuha apple na, ha? Sige na. My family. Nak, kuha apple. Nak, kuha apple, nak. Nara, kuha. Oh, kuha. Kuha, sige, kuha. Bira, ha? Atina. Hi. Nak, sige na. Oh, picking. Sige na. Kuha apple. Daghan kay apple. Picking. Kuha, nak. Tanaw dad. Sige, Bira. So guys, I'm gonna show you some more videos later on. Wow, Bira. Soon and updated. Kani kamot. Pwing kamot og harvest. Nara, oh. Yehey! Napa, oh. Basta sa lamok-lamokan na. Lagi, naka-jacket man pod ko. Uy, daghan kayo. Uy, akong favorite. Gala. Nara ko. Daot man ang uban. Ah.